गुड मॉर्निंग। वी आर गोइंग ले टू नुब्रा वैली। इसके बीच में क्या क्या हम लोगों को एक्सपीरियंस मिलता है हम आपको शेयर करते रहेंगे। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। Yo voy a cantar esta canción para mi gente. Ay, ay, ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo dando. हम लोग 18,000 की हाइट पे खरदुंगला पास पे थे, बट वहाँ पे हमें 10 मिनट से ज़्यादा रुकना भारी पड़ गया क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम था। अभी हम खरदुंगला पास से 2 किलोमीटर नीचे हैं, जहाँ पे भी आपको ब्रीदिंग इशू नहीं आएगा। और आप ये व्यू देख सकते हो। जून के महीने में स्नोफॉल हुई है और जून के महीने में आपको इतनी सारी फ्रेश स्नो देखने को मिल सकती है। इट्स रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एटीवी बाइक राइड करने जा रहे हैं जिसके चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ पर बाइक। लेट्स सी द बाइक। डिस्ट्रिक्ट मोनास्ट्री आए हैं। इसका व्यू देखते हैं, 360 व्यू देखते हैं।
homestay. And see our hotel view. It's superb. And and this is our hotel.